जगतसिंहपुर जिला नावगाँ ब्लॉक अंतर्गत मणिकर्णिका घाट चगलादास मठ ओडिया तृतीय नावगाँ महोत्सव द्वितीय संध्या उद्घाटित हो जाइछि। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ ବିଧାୟକ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଯୋଗ ଦେଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। କମିଟି ସଭାପତି ଚୌଧୁରୀ ସତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ନାଓଗାଁ ମାଟିର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ପୂଜ୍ୟପୂଜା ଓ ଭାଇଚାରା ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିବା ଏହି ମହୋତ୍ସବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅତିଥିମାନେ। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଆମର ଚାଲିଚଳନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଆଗକୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସମ୍ମାନ କୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନବା ତାର ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଆମର ଯୋଉ ଆମର दैवी पीठ अच्छी जो मठ अच्छी से सबूर उन्नतीकरण करवा एवं आम अंचल जो चाषी भाई मान अच्छा समस्यार समाधान करवा एवं युवत युवती मानकर रोजगार पाई व्यवस्था करने ये गोटे उपयुक्त माध्यम। आम राज्य नुह समग्र देश में आम जो प्राचीन कला संस्कृति रही सी अवक्षय द्वारा देश में तेणु आमर मूल उद्देश्य है नावगाँ माटी समग्र भारत वर्षर समग्र ओडिशा विभिन्न प्रकार राज्य विभिन्न प्रकार सांस्कृतिक कलाकार आणबू ये कला प्रदर्शन करेंगे। तेणु भारतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिसी, संबलपुरी अन्य नृत्य जहाँ रही लोक नृत्य जहाँ आज अवक्षय द्वारा देश आज तृतीय नावगाँ फेस्टिवल द्वितीय संध्या आज द्वितीय संध्यारे एठी आपण माने देखि पारुथिबे जो आम कला संस्कृति ऐतिह्य साहित्य को उज्जीवित करिबा पई डॉक्टर सत्य बाबू जो भली भाबरे प्रयास आरंभ करिसंती निश्चित भाबरे ये अंचल पई एक खुशीर कथा। माननीय विधायक जगतसिंहपुर सहित एवं अन्य समस्त नेतृमंडली विभिन्न क्षेत्र जो माने ख्याति अर्जन करिसंती से साहित्य हो कि इंजीनियरिंग हो विभिन्न क्षेत्र से माने आज एठी अतिथि रूपे अछंती एवं सबुठारु बड़ कथा होची आम अंचलर संस्कृति ऐतिह्य ये सब विषय आकु उज्जीवित करिवा पई ये सब विषय चर्चा आलोचना करिवा पई। जगतसिंहपुर रीता साहू की रिपोर्ट, तीर्थक्षेत्र लाइव।